चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, 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 चल रे कांवरिया शिव के ওইখানে কিন্তু ঠান্ডা ছিল। ফোন বের করুন কি করবে? নিজে ফটো তুলে তবে খালি দূরের মন্দিরটা আগে আসছেন কেন একটা বেশি যদি আমি একটা বেশি তুলি আমাদের ফোনটা পার করো তো একটা তুলি